नमस्कार दर्शक बंधु। भगवान श्री रामचंद्रंकर 14 वर्ष वनवास अयोध्यार पुण्य जन्मभूमि घोर अरण्य पंचवटी पर्यंत बीती जाए 12 वर्ष। पंचवटी निज पत्नी को हरइबा परे बानर राजा सुग्रीव सह मित्रता स्थापन कर पहुंचती रामेश्वरम ठारे। रामेश्वरम ठारू 100 योजन समुद्र अतिक्रम कर यात्रा करती स्वर्णलंका को। भगवान श्री रामचंद्रंकर वीरत्वर गारिमा एवं संपूर्ण जीवनी गाथार 70 भाग यही 14 वर्ष ही बीती जाए, कारण यही 14 वर्ष मध्य ही भगवान श्री रामचंद्र रावण को वध करथिले। आज यह भिडियो आपण मैंने विस्तार सह संक्षेप जाना पाइबे भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्षर वनवास मध्य केउ केउ स्थान रे आश्रय नैथिले, केउ केउ मुनि मानक सह साक्षात होइथिले एवं केउ केउ राक्षस को वध करथिले। संपूर्ण कहानी को जानिया भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। यदि चैनल को नुआ आसी किंबा एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले चैनल को सब्सक्राइब करि बेल आइकन टी दबाई दियंतु। महर्षि वाल्मीकि अरण्यकांड रचना करती। वनवासर आदेश पाइबा पर भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या त्याग करी सर्वप्रथमे तमसा नदी कूल आश्रय नहीं, जहाँ अयोध्या ठारू 20 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यापर राम गोमती नदी को पार कर प्रयागराज ठारू 20 किलोमीटर दूर श्रृंगबेरपुर तीर्थ में पहुंची, जहाँ तांको बाल्य बंधु निषाद राजंकर राज्य थिला। किछि समय विश्राम पर से स्थान को त्याग करथिले एवं धीवर को गंगा नदी पार करबा पई कहिथिले। गंगा पार करी कुरैर पहुंची। कुरैरू आगू जाई भगवान श्री रामचंद्र सान भाई लक्ष्मण एवं पत्नी सीता सह प्रयागरे पहुंची। प्रयागरू भगवान श्री रामचंद्र जमुना नदी पार करथिले एवं पहुंची चित्रकूटरे। चित्रकूटरे भगवान श्री रामचंद्र घासर कुड़िया करी आश्रय नैथिले। यह सही स्थान थिला जो स्थान को भरत निज सेना सहित आसी राम को फेराई नेबा पई प्रयास करथिले। एथिरे भरतंकर प्रयास विफल होइथिला। सेठारु से रामंकर पादुका नै अयोध्या फेरी जाइथिले। एहा परे राम तांको कुटीर त्याग करी चित्रकूट निकटस्थ सतनारे ऋषि अस्त्रीଙ୍କ आश्रम रे पहुंचीथिले। ऋषि अस्त्री चित्रकूटर तपोवन रे वास करुथिले। तांकर पत्नीकर नाम थिला अनुसुया। भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण और माता सीता ऋषि अस्त्रीଙ୍କ आश्रम रे किछि दिन बिताइथिले। सेठारे से अनेक मुनि ऋषि मानक सह साक्षात करी तांको थारु दिव्य ज्ञान प्राप्त करिवा सह अनेक युद्धास्त्र मध्य प्राप्त करिथिले। अनुसुया माता सीता को अम्लान वस्त्र प्रदान करिथिले, जहा कदाचित मलिन हेबो नाही। ऋषि अस्त्रीଙ୍କ आश्रम त्याग करी भगवान श्री रामचंद्र अनेक महर्षि मानक आश्रम भ्रमण करिथिले। अनेक मुनि ऋषि मानक आश्रम भ्रमण करिबा परे भगवान श्री रामचंद्र माता सीता एवं लक्ष्मण एक विशाल घंच जंगल मध्य प्रवेश करथिले, जार नाम थिला दंडकारण्य। वास्तव में दंडकारण्य ही भगवान श्री रामचंद्रंकर वनवासर स्थान थिला। एही स्थान संपूर्ण रूपे घंच जंगल रे पूरी रहिथिला। एही स्थान रे भगवान श्री रामचंद्र माता सीता एवं लक्ष्मण कुटीर निर्माण करी 10 वर्षरु अधिक वर्ष वास करथिले। एहा परे भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्यरु तांको कुटीर त्याग करी अनेक नदी पर्वत एवं घंच जंगल को पार करी नासिकरे ऋषि अगस्त्य मुनिको आश्रम रे पहुंचीथिले। अगस्त्य मुनिको आश्रम नासिकर पंचवटी क्षेत्र रे थिला। अगस्त्य मुनि भगवान श्री रामचंद्र को अनेक दिव्य अस्त्र प्रदान करथिले। नासिकरे गोदावरी नदी कूल 5टी वृक्षर स्थान को पंचवटी कहा जाए। सही पंचवटी रे भगवान श्री रामचंद्र माता सीता एवं लक्ष्मण कुटीर निर्माण करी 1 वर्षरु अधिक समय आश्रय नैथिले। पंचवटी रे ही भगवान श्री रामचंद्रंकर वनवासर 14 वर्षरु 12 वर्ष बीती जाइथिला। पंचवटी सही स्थान सला जेउ स्थान रे लंकार राजा रावणर भूणी शूर्पणखा राम को विवाह प्रस्ताव देइथिला। सेहिठारे ही लक्ष्मण शूर्पणखार नाक काटिथिले। राम एवं लक्ष्मण दुई भाई मिसी खर दूषण सह युद्ध करथिले। नासिक क्षेत्रर पंचवटी ठारू किछि दूर रे भगवान श्री रामचंद्र मारीच को वध करथिले। नासिकर पर्णशाला जहाँ गोदावरी नदी कूल अवस्थित सही स्थान रे लंकापति रावण निजर विमान तलकू ओह्लाइथिले एवं देवी सीता को हरण करी लंका नहीं जाइथिले। सामने माया मृग देखी राम एवं लक्ष्मण फेरी आसी कुटीर रे देवी सीता को खोजंती। कुटीर रे देवी सीता को न पाइबा परे राम एवं लक्ष्मण जंगल चतुर्पार्श्व खोजी बुलंती। माता सीता को कौन स्थान रे न पाइबा परे राम एवं लक्ष्मण नासिक ठारू 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ रे पहुंचीथिले। सर्वतीर्थ रे पक्षीराज जटायु को क्षत विक्षत अवस्था रे देखिथिले एवं रावण माता सीता को हरण करी दक्षिण दिग को जाइछि बोली जटायु ठारू संवाद प्राप्त करथिले। एहा परे प्रभु श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण जटायुंकर मृत शरीर को दाह संस्कार करी दक्षिण दिग को यात्रा करथिले। एहा परे भगवान श्री रामचंद्र एवं लक्ष्मण दक्षिण दिगरे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदीर तटवर्ती अंचल रे माता सीता को खोजी खोजी घंच जंगल मध्य प्रवेश करथिले। दक्षिण दिगर घंच जंगल रे राम एवं लक्ष्मणकर गोटे विराट राक्षस सह सामना होइथिला, जहार नाम थिला कबंध।
ଯିଏ କି ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିଶାପ ପାଇବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସଙ୍କର ଦୁଇ କଟହସ୍ତକୁ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି କବନ୍ଧ ରାକ୍ଷସ ପୁନଃ ନିଜର ଗନ୍ଧର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପମ୍ପା ନଦୀ କୂଳରେ ମାତା ଶବରୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର କେରଳ ଅଟେ। ମାତା ଶବରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଅଇଁଠା କୋଳି ଖୁଆଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାତା ଶବରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟି ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମଳୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ବନକୁ ପାର କରି ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ବାନରଙ୍କର ରାଜଧାନୀ କିଷ୍କିନ୍ଧା ନଗର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହପି ଜିଲ୍ଲା ବେଲରୀରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ହନୁମାନ ରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ଏକ ଅଟୁଟ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ରାମ କିଷ୍କିନ୍ଧା ପର୍ବତ ନିକଟରେ ବାଳିକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା କରିଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତର ଗୁମ୍ଫାରେ ବର୍ଷା କାଳର 6 ମାସ ଯାକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ବର୍ଷା କାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ ବାନର ସେନା ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁନଃ ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାରେ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବାନର ସେନାମାନଙ୍କୁ କୋଡିକୋରାଇଠାରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ମଳୟ ପର୍ବତ, ସୁନ୍ଦର ବନ, ଅନେକ ନଦୀ ଏବଂ ଅନେକ ବଣ ଏବଂ ବାଟିକା ପାର କରି ବାନର ସେନା ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବାନର ରାଜା ସୁଗ୍ରୀବ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଲୁକାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଦେଇଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱର। ରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହୋଇଥିଲା ରାମେଶ୍ୱର, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ରାମେଶ୍ୱର ଠାରେ 3 ଦିନ ଖୋଜିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଧନୁଷକୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ। ଧନୁଷକୋଡ଼ି ଭାରତର ତାମିଲନାଡୁ ଜିଲ୍ଲାର ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଧନୁଷକୋଡ଼ି ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗ, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ନଦୀର ଗଭୀର ସହ ସମାନ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ନଳନୀଳଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା 5 ଦିନ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ସେତୁବନ୍ଧ, ଯାହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 100 ଯୋଜନ ଏବଂ ଓସାର ଥିଲା 10 ଯୋଜନ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ଲଙ୍କା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଲଙ୍କାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ରାବଣଙ୍କର ମହଲ ଥିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ନୁବାରା ଏଲିଆ ପର୍ବତ ଠାରୁ 90 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାନ୍ଦ୍ରବାଳା ନିକଟସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାର ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ସୁଡ଼ଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ରାମାୟଣ କାଳର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୁବାରା ଏଲିଆ ପର୍ବତ ନିକଟରେ ବାନର ସେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଲଙ୍କାରେ ରାମ 111 ଦିନ ରହିଥିଲେ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଲବକୁଶ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାରେ ଯୁଦ୍ଧ ମାଘ ଶୁକ୍ଲା ଦ୍ୱିତୀୟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 15 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ 72 ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାବଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାମ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫେରିଥିଲେ। ରାମଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 20 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିଚିତ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ନୂତନ ମାଇଥୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟୋରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।